अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो रिसेंटली हुई, हर कोई उसके बारे में जानता है। तो पाकिस्तान ने J-10C से जो है इंडिया के राफेल को गिरा दिया था, मार गिराया था। तो उसके बाद अब बांग्लादेश भी जो है वो चाइना से यही जो फाइटर जेट्स हैं ख़रीदने जा रहा है, ताकि बांग्लादेश को भी दुश्मन जो है वो मैली आंख से ना देख सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। মনে করুন ঢাকার আকাশে ছুটে চলছে এক যুদ্ধবিমান, যার গর্জনে কেঁপে উঠছে পুরো অঞ্চল। লাল সবুজের পতাকা বুকে নিয়ে যখন এই আধুনিক ফাইটার জেট ঘন্টায় 2000 কিলোমিটার গতিতে আকাশ চিরে এগিয়ে যায়, মনে হয় এ যেন কোনো এক সিনেমার দৃশ্য। কিন্তু এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য এবার সত্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে। নাম ভিক্টোরিয়াস ড্রাগন। চীনের তৈরি এই সেন্দু J-10C যুদ্ধবিমানটি এবার বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে। আর এই খবর প্রকাশের পর থেকে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি শুধু একটি যুদ্ধ বিমান কেনা নয়, এটি এক নতুন শক্তির প্রতিধ্বনি। কেসারের শেকড় থেকে শিখরে। একসময় বাংলাদেশের আকাশে ভরসার প্রতীক ছিল পুরনো চীনা F-7 বা রাশিয়ার MiG-21। কিন্তু সময় বদলেছে সরকার, ক্ষমতা এখন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। আর তাই বাংলাদেশের বদলেছে দৃষ্টিভঙ্গি। এবার আধুনিক যুদ্ধনীতির এক কৌশলগত গেম প্ল্যানে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ। আর এই খেলায় সবচেয়ে বড় চমক চীনের তৈরি চতুর্থ প্রজন্মের মাল্টিরোল ফাইটার জেট JF-17 থান্ডার ব্লক 3, যাকে বলা হয় J-10C। এক কথায় এই যুদ্ধবিমান কম দামে সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক। যুক্তরাষ্ট্রের F-16 এর সঙ্গে তুলনা করলে এই বিমান কোনো অংশে কম নয়, অথচ এর খরচ অনেক কম। সম্প্রতি পাকিস্তান এই বিমান দিয়ে ভারতের রাফাল মোকাবিলা করে। এখন এই ক্ষমতা বাংলাদেশেরও হতে যাচ্ছে। ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়া জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে 16টি J-10C যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর এর মাধ্যমে চিরচেনা সেই পুরনো F-7 জেট থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ, উড়বে নতুন উচ্চতায়। এয়ার ভাইস মার্শাল হাসান মাহমুদ খান ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন আধুনিক যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার কেনার ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এই ড্রাগন জেট। প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই হঠাৎ সামরিক তৎপরতা? বিশ্লেষকদের মতে এর পেছনে রয়েছে মিয়ানমার ও ভারতের ভূরাজনৈতিক উত্তাপ। মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বর্বরতা ও রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘসূত্রতা বাংলাদেশের যুদ্ধনীতি বদলাতে বাধ্য করছে। চীন সফর শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি দল যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, সেখানে ড্রোন, আকাশ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও স্থানীয় উৎপাদন সংক্রান্ত দিকগুলোর কথাও এসেছে। অর্থাৎ শুধু কেনাকাটা নয়, দেশেই সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশ এখন কেবল প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছে না, বরং নিজেকে একটি অঞ্চলের মিনি মিলিটারি পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এছাড়া ভারতের রাফাল কেনা, মিয়ানমারের সীমান্ত উত্তেজনা, সব মিলিয়ে বাংলাদেশ কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এবার সরাসরি বার্তা দিচ্ছে, বাংলাদেশ এখন প্রস্তুত, শুধু প্রতিরক্ষাই নয়, প্রয়োজনে আক্রমণও। J-10C যুদ্ধবিমান শুধু একটি যুদ্ধবিমান নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে বাংলাদেশের উপস্থিতির ঘোষণার প্রতীক। আকাশ কার, এই প্রশ্নে এবার বাংলাদেশও নিজের নাম লেখাচ্ছে। ডেস্ক রিপোর্ট, 21 টেলিভিশন। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश को भी इंडिया और म्यांमार से ख़तरा रहता है। इसकी वजह से बांग्लादेश भी अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो मज़बूत से मज़बूत तरीन कर रहा है। और बांग्लादेश चाइना से JF-17 थंडर और J-10C जो है ख़रीद रहा है। J-10C वही फ़ाइटर जेट है जिससे पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया था, और ये बहुत ही ताकतवर जो है फ़ाइटर जेट तस्वर किया जाता है। इंडिया से बांग्लादेश को जो ख़तरा रहता है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पे भी जंग की और इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ भी उसके टर्म्स कुछ अच्छे नहीं हैं। इसलिए चाइना जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश जो है उनकी हेल्प से अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहा है। जो बांग्लादेश जो है चाइना से फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। J-10C, JF-17 थंडर और C-10 टाइप का एक जो तैयारा है वो ख़रीदा जा रहा है।
और यहाँ पे J-10C जो है उसने राफेल फ़ाइटर जेट को गिरा दिया, और फ्रांस भी इस चीज़ को मान रहा है कि चाइना के जो फ़ाइटर जेट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। अब भारत जो है पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की तरफ देखना स्टार्ट हो गया है, और बांग्लादेश को थ्रेट्स लगाना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है J-10C फ़ाइटर जेट्स ख़रीद रही है, JF-17 थंडर फ़ाइटर जेट ख़रीदा जा रहा है, और भारत की जो एयरफोर्स है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि अगर बांग्लादेश J-10 फ़ाइटर जेट ख़रीद लेगा तो भारत की ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपने फ़ाइटर जेट बांग्लादेश की तरफ भेजे, और अगर भारत ने ऐसा किया तो बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है भारत के जो त्यारे होंगे उनको गिरा देगी। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।